Okay, game 2 na ta mga birds. May daog sa game 1 ang team Jason, Elmer o Ruiz. Kini game 2 na. Reggie. Oh. Yagi. Parok. Dapag yun. Ano? Imol! Sakita bulahang apon. Grabe. Nabukbok na ang team Reggie. 2-0 na. Servisyo. Al again. Gi. Apon, binumbasay tok mo ni apon. Saud. Gi punan. La. Nagpauwan na din eh. Tora bay. La. Pagipun na ba yun apon? Asal ba hisag apon mo na. Ay, sure. 3G ka man. Servisyo. Reggie again. Bagdok na sana. Tulo ka umpok. Ikatulo. Lapos na gyan. Servisyo apon. Apon again. Side out. Servisyo Elmer para uno. Apon. Drop shot kuha. Reggie. Sagang. Udah. Ruiz oh. Elmer, nice defense. Aljandre. Reggie. Nagkakusog na mga bola. Gi bagnosal. Kana. Parok. Pak. Gi gay. Goodbye Philippines. Servisyo Reggie para Tris. Reggie again. Gidasok yun mayong Elmer eh. Grabe Elmer bola. Bugatag bola Elmer eh. 0 pa ang team Jason Elmer o Ruiz. 2-0 atong score sa game to. Servisyo Jason, the master TikToker. Labi na tuay na. Karuizon. Dakdakan yung Ruiz Mayo. Dara! Sakita! Banggi ay! 2-1 na, 2-1. Servisyo Jason. Wait, igualis dos. Uy, mausban na sa ng team Reggie. Apon. Sus, bundak na sa duak sa akong ganador sa Ruiz. Side out. Igualis dos. Servisyo Aljandre. Bawo sa sapon. Kamore ka mao. 3-2. Servisyual. Parok. Ay. Ilawang tunnel miyagi. Di madawat. 3-2. Servisyo Ruiz. Wait. 3 iguales. 3 iguales na. Servisyo Ruiz. Apon. Jason. Al. La.
Kinsa kay mabikilan eh. Agay, nagkasakit na. La. Kalamay buhol. May pilits bagul. Out ball. Servisyo. Apon. Alge. At grabe Jason na. Di mapunit. Kilira atong tukmura eh. Servisyo Elmer. Igualis 3 ha. Bundak na sa Ruiz oh. Arabis pa. Pak. Punaan pa ang Elmer. Sus. Kastigo mayo yun. 3-4. Shout out na ya Tatay Aliga diya sa Tisa Labangon. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabunada diya sa Kalunasan. Shout out Papart Eric Lasarte ug Manuel diya sa Langtad Naga. Belated happy birthday day ni Manuel. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya. Lagi pa kamang JJ tukmo dire operino. Sauda pun lasag nanal. 3-4. Servisyo Jason. Apon. Ruiz oh, grabe daghan nagbala ning Ruiz eh. La. Tabang. Lagi. Parok. Tuaragi. Likital. Kena. Tara. Iyay. Kuha pa. Puan ane kini. Aljanre. Firing. Again. Ay. Gibundak na sang Ruiz. Gibundan pa tang Ruiz. Tabang. Mananabang. 3-4. 3-5 na, 3-5. Labaw dito ha. Team Jason. Elmer. Ni Ruiz. Apa. Elmer to the rescue. Sharon Kunita. Kanal. Pak! Oh. Fighters guys sa Aljanre. Fighters guys na sa Aljanre. Di sa na mabitin. 5-3 sa to skora. 5-3 servisyo Aljanre. Awkward Reje. Pak! 4-5 na. Uy ay. Yaw Reje. Sige, wala kadua gina. Gistapira ni Ruiz. Emo servisyo. 4-5 servisyo Ruiz. Ay. Change court. Size 4 ha, size 4. Naglabaw og duha dire ang team nilang Jason, Ruiz og ni Elmer. Inside na ba? Reggie. Lah kadi. Wana, namato na. Nagkakusog na. Gibuyukan og mayo. Buyok mayo dito. Out ball. Size 4. Servisyo hapon. The pride of the Lagit. Net bag. Pokot ang maral, side out. Size 4 size 4. Servisyo Elmer. City na 4, 3-point lead in favor of team Elmer. Ruiz grabe. Ulaha.
Bujak tirada. 8-4 na. Servisyo Elmer, last 4 na. Jason. Good item. Pasok na pasok. 9-4 na. 9-4. Servisyo Elmer. Labay na. Milayas ang bola. Pasok. Last ball na. Last ball. Last ball 4. Para daog. Ruiz. Baldituha. Uy, pasok. Daog na. Midaog ang team Jason Elmer o Ruiz sa score nga 4-12. Tudak sa ang team Reggie.